شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کی شرطیں یعنی وہ کام جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی. نماز کی 7 شرطیں ہیں. نمبر 1، بدن کا ہر قسم کی نجاست یعنی گندگی سے پاک ہونا. نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4، ستر یعنی ستر بولتے معمول سے چھپانے کے حصے کو ستر بولتے. ٹھیک ہے، یہ ستر مردوں کا ستر کان سے کان تک ہے بولے تو مردوں کو ناف سے گھٹنے تک. یہاں ناف بولے تو ہماری زبان میں بمبئی بولتے نا، وہاں سے لے کو گڑگان تک، گڑگان کے نیچے تک. ٹھیک ہے، گڑگان سے نیچے تک مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے. اور عورت کو سوائے چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے پورے بدن کا چھپانا ضروری ہے. عورت کو چہرہ، ہتھیلیاں اور خدمہ میں بھی وہ جو ٹخنے وغیرہ ہے وہ چھپے ہوئے رہتے، تو خدموں کے سامنے کا حصہ معمول سے کھلا رہتا. تو یہ 3 چیزیں ہی عورت کے ستر سے باہر ہے. کیا کیا؟ چہرہ، ہتھیلیاں، خدمہ بولے خدم بولے تو یہ جس سے ہم لوگ چلتے نا، پیر کا جو چلنے کا حصہ ہے صرف وہ. ٹھیک ہے، تو یہ 3 کے علاوہ پورا جسم بالوں کے ساتھ چھپانا ضروری ہے. تو جو بعض خواتین آج کل ڈریسنگ سینس جو ہے وہ خواتین کا بہت خراب ہے، یعنی کہ اس میں پیٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، پیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو نماز کے اندر چہرہ، ہتھیلیاں اور قدموں کے علاوہ کچھ بھی آپ کا دکھ رہا، بال ہو، پیٹ ہو، پیٹ ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ صرف نماز کی بات نہیں، نماز کے باہر بھی عورت کو چہرہ، ہاتھ اور قدموں کے علاوہ کا جو حصہ ہے وہ اپنے شوہر کے علاوہ باپ، بھائی، بیٹے کو بھی بتانا جائز نہیں ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں جی بھیا. ہاں جی. تو اس لیے اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے. اور اسپیشلی ساڑی وغیرہ جو لوگ پہنتے، ساڑی پہننا کیا بھی حرام نہیں ہے، جائز ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن اس میں جو بلاؤز وغیرہ پہنتے نا وہ صحیح ہونا چاہیے. جیسے نیک والے بلاؤز ہوتے وہ پہننا چاہیے، اور فل ہینڈز والے بلاؤز ہوتے وہ پہننا چاہیے. اگر آپ کو اتنا پہننے نہیں ہوتا تو آپ جو معمولی جس کو پنجابی ڈریس بولتے وہ پہن، اس کی عادت ڈالی. اگر اس میں ساڑی میں آپ پردہ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ پہننے کی عادت ڈالی. اور رہی بات نائٹی کی، تو نائٹی وہ صرف رات کے لیے ہے، شوہر کے لیے ہے، کمرے کے حد تک ہے. زندگی بھر نائٹی پہننا یہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے. تو نائٹی کی عادت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. رات پہنے، صبح ہوئی نکال دی، نکال کے روم سے باہر آنا ہے. ٹھیک ہے. اور عموماً کیا ہے آج کل نائٹیوں میں بھی ہاف ہینڈز کے نائٹیاں، اس کا نیک بڑا رہتا اور پیچھے کا یہ پیٹ کا بھی بڑا حصہ اس میں کھلا رہتا، اور ہاف ہینڈز رہتے. بعض تو اب ہینڈ سٹچ نہیں رہ رہے، سلیو لیس بھی آ رہے. تو اس طرح کے نیٹیاں صرف اور صرف شوہر کے سامنے پہن سکتے ہیں آپ، اس سے باہر پہننا بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کا آپ خاص طور پر خیال رکھیے. اچھا، قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا بھی نماز کے لیے ضروری ہے. نماز کی نیت کرنا، نیت بھی ضروری ہے. نیت دل سے کر لینا کافی ہے، زبان سے کرنا ضروری نہیں، لیکن نیت تو ضروری. نمبر آخری نمبر 7 جو ہے نماز کا وقت ہونا. نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھ سکتے، نماز کا وقت نہیں ہوا تو آپ نماز پڑھے تو نماز ہوتی نہیں. تو یہ نماز کی شرطیں ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی. اچھا، اب نماز کے فرائض دیکھیے، یعنی نماز میں کیا کیا چیزیں فرض ہے، کمپلسری ہے، یعنی وہ باتیں جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. یہ 6 کام کرے نہیں تو نماز ہی ہوتی نہیں. نماز میں 6 چیزیں فرض ہے. کیا کیا ہے؟ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا. تکبیر تحریمہ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ اکبر بول کو فرسٹ ٹائم بول کو ہمیں نماز شروع کرتے نا، وہ اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ بولتے. ٹھیک ہے، اگر آپ
खाली ऐसा खड़े गए तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर नहीं बोले तो आपकी नमाज होती नहीं। तो इसका खास तौर पर आप इसको ख्याल में रखिए, अल्लाह अकबर कहकर ही रकात बांधना है। नंबर 2 क़ियाम यानी खड़ा होना। नमाज के अंदर क़ियाम जो है ये फर्ज है। क्या है? फर्ज है क़ियाम। कंपल्सरी करना। आजकल क्या है, एक तरह से बहुत ज्यादा गफलत बरती जा रही है। वो क्या बोले तो अच्छे खासे जवान औरतें भी बैठ को पढ़ती। अच्छा, अब एक बात मैं सुन को परेशान हो गया, हमारे यहाँ अनंतपुर में बाज औरतों के दिमाग में क्या है बोले तो, औरता खड़ को नमाज पढ़ना नहीं, बैठ को नमाज पढ़ना बोल को है कहते। मैं सुना, ऐसा आप लोग कभी सुने थे क्या? नहीं नहीं भैया। नहीं भैया। मैं सुना था। ये एक हमारे एक रिश्तेदार के घर को गए थे हम लोग, तो वहां पर देखा मैं कि हमारी कुछ औरतें अच्छी जवान बैठकर नमाज पढ़ रही थी। तो मैं पूछा ऐसा कैसा क्यों, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, औरतें बैठकर नमाज पढ़ना कहते हैं उनको। बोले क़ियाम फर्ज है, खड़े ने तो नमाज ही होती नहीं। अच्छा, अब जो मजबूरी है, फॉर एग्जाम्पल किसी को घुटने घट गए या फिर बिल्कुल ही ताकत नहीं है, तो उन्होंने क्या करना बोले तो, अगर जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं तो जमीन पर बैठकर नमाज पढ़, अगर चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ रहे क़ियाम कर सकते यानी खड़ को नमाज खड़ सकते, उसके बाद रुकू सजदा को नहीं जा सकते बोले तो रुकू सजदा चेयर के ऊपर बैठ को कर ले सकते। बट क़ियाम अगर हो सके तो क़ियाम जरूर करना, इसलिए कि क़ियाम फर्ज है। ठीक है, जब तक ताकत है जब तक क़ियाम जरूर करना है, वरना नमाज ही नहीं होती। ठीक है। हाँ, नंबर 3 क़िरात यानी कुरान मजीद पढ़ना फर्ज है। नमाज में क़िरात यानी कुरान मजीद पढ़ना फर्ज है। जैसे सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम लोग, उसके साथ कोई सूरत भी मिलाते। ठीक है, तो ये जरूरी है। अच्छा, जिनको नहीं आता उन्हें कुछ तो हिस्सा कुरान का पढ़ लेना, सीखे तक टेम्पोररी तौर पर कुछ तो कुरान का थोड़ा हिस्सा पढ़ ले सकते, लेकिन जल्द अज जल्द उनको सीखना चाहिए। अच्छा, नंबर 4 रुकू करना यानी जो झुकते ना नमाज में उसको रुकू बोलते, वो भी जरूरी है। नंबर 5 दोनों सजदे करना, 2 सजदे करना भी फर्ज है, अगर कोई एक सजदा छूट गया तो भी नमाज में। नंबर 8 कायदे अखीरा यानी नमाज के आखिर में अत्तहियात की मिकदार बैठना। 4 रकात हो गए बाद, या फिर 2 रकात वाली नमाज में 2 रकात हो गए बाद, 3 रकात वाली नमाज में 3 रकात हो गए बाद, लास्ट में जो अत्तहियात को बैठते ना उसे कायदे अखीरा बोलते। उसमें अत्तहियात पढ़ने की उतनी देर कम से कम बैठना जरूरी है, न बैठे तो नमाज नहीं होती। अत्तहियात भी पढ़ने आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो जल्दी सीखना चाहिए। अगर अत्तहियात नहीं भी पढ़े तो अत्तहियात पढ़ने में कितना है तो टाइम लगता है कि उतना टाइम कम से कम बैठना जरूरी है। ये हो गए नमाज के फराइज। क्लियर? हाँ जी भैया। इंशाल्लाह आगे वाजिबात नमाज पढ़ेंगे, आगे बहुत सारे मसाइल हैं इंशाल्लाह वो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।